अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना है। इससे बरकतें ही बरकतें पैदा होती हैं। इस महीने में रिस्क बढ़ा दिए जाते हैं, रूहानियत बढ़ा दी जाती है, फ़यूज़ व बरक़ात बढ़ा दी जाती हैं। इन सब बातों के बावजूद और ये हदीस पाक सुनने के बाद कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है, इसके बावजूद भी लोगों को एक शिकायत अमूमन रहती है कि रमज़ान के रोज़े रखने से गुस्सा ज़्यादा आता है। यानी जब और ख़ास कर ये असर के बाद से लेकर अफ्तारी के टाइम के दरमियान में अक्सर लोग जो बोलने वाले हैं वो ऊंचा बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, अगर छोटी सी बात हो जाए तो भड़क उठते हैं और उनके अंदर से गुस्से की लहरें बार बार आती हैं, फिर भी वो बर्दाश्त करते हैं। इसीलिए तो फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का तुमने रोज़ा रखा हुआ हो और कोई तुमसे झगड़ा करे तो आप उसको भी याद दिला दो कि मैं रोज़े से हूँ और रोज़े में ऐसी बातें यानी लाभ और लाभ वाली बातें नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और गुस्से को काबू करना चाहिए। तो मैं आपको इसकी एक वजह पेश करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप यूँ समझें मिसाल से कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हों जहाँ पर पानी ना हो और आपने पानी निकालना हो तो आपको ज़मीन खोदनी पड़ेगी काफ़ी गहरी, जिसको कुआं कहते हैं, और कुआं खोद कर पानी निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कुदाल या कस्सी या किसी औज़ार से ज़मीन को खोदना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ज़मीन खोदते जाते हैं वैसे वैसे अंदर से पत्थर भी, ईंटें भी और बजरी भी और तरह तरह की चीज़ें जो उस ज़मीन में दफन हो चुकी हैं, जाके जम चुकी हैं, पहले वो निकलती हैं और उसके बाद आखिर में जाके पानी निकलता है। आप यूँ समझें आपका वजूद एक वो ज़मीन है, आपके दिल की ज़मीन जो कि ज़रख़ेज़ नहीं है। पूरा साल आपने अपनी आदतें जो भी आप करते रहे हैं, यानी अगर लड़ाई झगड़ा करते रहे हैं तो उसकी हरकतें और उसकी लहरें और उसका जो भी बातन था वो आपके ऊपर लौट लौट के आता रहा है। और इसकी दलील ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा अपने माँ बाप को गाली मत दिया करो। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जो अपने माँ बाप को गाली देता है? तो इरशाद फरमाया जब तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो वो लौट के तुम्हारी तरफ ही आती है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी जितने काम भी आप करते हैं वो भी लौट के आप ही की तरफ आते हैं। यानी आपने एक ख़याल सोचा तो उस ख़याल का असर सबसे पहले आपके ऊपर तारी होगा। आप किसी से हसद करते हैं तो हसद की आग में जब जलते हैं तो किसी को तो नुकसान बाद में पहुंचाते हैं, पहले आपका दिल खुद जलता है। आप झूठ बोलते हैं तो झूठ के असरात आप पे खुद तारी होते हैं। आप पूरा साल गुस्सा कर कर के बोलते हैं, दूसरों के साथ ऊंची आवाज़ इस्तेमाल करते हैं तो पूरा साल वो आवाज़ और वो गुस्सा आपके अंदर ही जमा होता रहता है। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने से इनको यही समझ लें कि आपने उस सोचा कि अपने बातन के कुएं से उस आब हयात को निकालें, उस नूरानियत को निकालें, उस अल्लाह के नूर को निकालें और उस कुर्ब को महसूस करें कि जो हमें रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला नसीब करने वाले हैं। तो जब रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो आस्ता आस्ता रोज़े का बातन, रोज़े की जो नूरानियत है वो आपके जिस्म के अंदर जब जज़्ब होना शुरू होती है तो जैसे जैसे वो अंदर जज़्ब होती है आपके अंदर पूरा साल की दबी हुई वो तमाम शैतानी हरकात और तमाम वो गुस्से, तमाम वो कीने, तमाम जिसको जो आदत होती है उस पर जाकर जब वो रूहानी नूर गिरता है तो उसको वहाँ से निकालना चाहता है। यानी कोई जगह बनानी हो बैठने के लिए किसी ने तो पहले उस जगह को खाली किया जाता है
تو رمضان کے روزوں کی نورانیت پہلے آپ کے قلب کو خالی کرے گی ان چیزوں سے جو آپ نے پورا سال اپنے اندر بھری ہوئی ہیں۔ جو پورا سال آپ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ تو پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو، لیکن آپ کی حرکت کی وجہ سے آپ کے اندر وہ جمع ضرور ہوا ہے۔ لہٰذا جب روزے رکھتے ہیں تو روزوں کی تاثیر جب آپ کے اندر دھنستی ہے، گہرائی میں اترتی ہے، تو جس نے اپنے اندر غصے پالے ہوتے ہیں وہ رمضان المبارک میں روزوں کی برکت کی وجہ سے کہ وہ اندر سے باہر نکل جائیں، جب وہ نکلنا چاہتے ہیں آپ سے صبر نہیں ہوتا، آپ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، آپ لڑائی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں جی روزے رکھنے کے بعد یہ غصہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ غصے کا بڑھنا یا کسی چیز کا آپ کے اندر سے نکلنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر برائی نکل رہی ہے اسے نکلنے دیں۔ اگر غصے کا حل یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آگ سے ہے، اور آگ سے شیطان پیدا ہوا ہے، اور شیطان کی سرشت جو ہے، اصل جو ہے وہ آگ ہے، لہٰذا شیطانی کاموں کی وجہ سے غصہ زیادہ بڑھتا ہے۔ اس لیے جو اندر کا دبا ہوا شیطانی حرکات کی وجہ سے غصہ تھا اس کو اکھاڑ کر پھینکنا پہلے ضروری ہے، تاکہ جگہ خالی ہو اور رمضان کے روزوں کا نور اپنی جگہ بنائے، نورانیت آپ کے قلب میں سما جائے، آپ کے دل کی زمین زرخیز ہو جائے۔ جب تک زرخیز نہیں ہوگی تب تک آپ اس نورانیت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو ہم اس کو برداشت کریں۔ حضور نے فرمایا آگ کو پانی بجھاتا ہے، جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے غصے میں کمی آ جاتی ہے۔ اور غصہ آ جائے تو نکالنے کی بجائے اپنے باطن میں اس غصے کو دیکھا کرو، محسوس کیا کرو، اور اس کا سراغ لگایا کرو کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور جس گہرائی سے آ رہا ہے وہیں سے وہ نورانی لہریں بھی آ سکتی ہیں، لیکن آپ پہلے اس پر صبر کرنا سیکھیں۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر جب روزہ رکھ کے غصہ آئے تو بار بار اپنے نفس کو یہ تلقین کیجئے کہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزے کا ایک حال یہ بھی ہے کہ میں اپنے غصے کو قابو میں کروں۔ جس انسان کے اندر جو عادتیں پورا سال رچ جاتی ہیں، روزے رکھنے سے وہی عادتیں زیادہ اس کو تنگ کرتی ہیں۔ تنگ نہیں کرتی بلکہ وہ تمہارے باطن کے گہرائی میں جو دبی ہوئی ہیں وہ نکل کے جانا چاہتی ہیں، روزے کی روحانیت اس کو نکالنا چاہتی ہے، اور آپ اسی پہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ غصہ زیادہ آ رہا ہے۔ لہٰذا آپ روزوں کی اصل جو حقیقی روح ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔